자, 오늘부터는 신천지 돌발 질문에 대한 친절한 답변 세미나를 진행하도록 합니다. За өнөөдрөөс эхлээд болохоор Шин Тэнгэр газрынхны залжин асуултуудад хэрхэн хариулах вэ гэдэг семинараа эхэлж байна. 신천지인들은 기성교인들, 특별히 성경에 대해서 어느 정도 알고 있는 이들, 심지어는 성경을 잘 모르는 이들이라도 아주 교묘한 질문을 통해서 미혹을 합니다. Шин Тэнгэр газрынхан болохоор итгэгч бай, итгэгч биш ч бай, Библийг сайн мэддэг ч бай, мэддэггүй ч бай, Христийн чуулганы итгэгчид рүү давталж очоод, дайрч очоод тэднэрээс ийм гажуудулсан, залжин аргаар гуйвуулсан асуултуудыг тавьдаг. 코로나가 끝날 무렵에 한국에서는 신천지에서 온라인 세미나를 사람들에게 초청하기 위해서 신천지인들이 적극적으로 포교 활동을 했었습니다. Коронавирусыг дуусгахын өмнө болохоор Шин Тэнгэр газрынхан гинт ирч хүчтэйгээр гарч ирээд хүмүүс рүү яг ингээд бүр ойртож очоод тэ айлыг хаалга, үүд хаалгыг тогсчоод очоод тэднэр лөө дайрч эхэлсэн, дайрч бишээ тэдэнтэй одоо очсон байгаа, ойртон очсон. 그런 와중에 신천지인들이 저희 교회 성도님이 운영하는 카페에 왔습니다. Тэр дундаа болохоор манай пастрын кафе ажиллаулдаг нэг итгэгчийн кафе дээр ноцсон юм байл да. 커피숍 дээр нь. 정말 좋은 말씀이 있으니 들어보자 초청을 했습니다. Үнэхээр гоё ингээд зүйлийн тухай ярьж өгөө, сайн сонсоорой гэж хэлсэн байна. 그러자 이분은 우리 교회 목사님 말씀이 너무 좋으니까 나는 우리 교회 말씀을 듣는 것으로 만족한다. 괜찮다. 거부했습니다. Тэгсэн чинь тэр итгэгч нь болохоор манай чуулганы пастрын тэ номлол бол үнэхээр сайн учраас би пастрынхаа номлолоор хангалттай дүүрэн байна. Тийм болохоор хэрэггүй гэж хэлсэн байна. 그러자 신천지인들이 물어보는 거예요. 그러면 너희 교회에서 이런 것도 배우니 하면서 질문을 하기 시작했습니다. Тэгсэн чинь Шин Тэнгэр газрынхан болохоор тэгвэл танаа чуулган ийм зүйлүүдийг сурдгуу гэж асуусан юм байна л да. 아담 이전에 사람이 있었던 거 알아? 물어봤습니다. Адамаас өмнө хүн амьдарч байсныг мэдхүү гэж асуусан гинэ. 그게 무슨 말이냐? 물어봤습니다. Тэгсэн чинь нөгөө итгэгч нь сонь санагдаад юу вэ? Тэгт чи юу гэсэн үг юм бэ? 아담이 이제 아들이 가인이 있었는데 가인이 아벨을 죽였습니다. Тэгсэн чинь Адамд болохоор Каин, Абель гэж хүүхэд байсан. Каин болохоор Абелийг алсан. 근데 아벨이 가인을 죽이고 하나님께서 그를 벌 주시려고 할 때 이렇게 얘기를 했습니다. Каин Абелийг аллах үед бурхан Каинд болохоор Каиныг шийтгэх гэж байсан. 하나님, 저를 죽이려고 하는 사람들이 너무나 많습니다. Тэгсэн чинь Каин болохоор юу хэлсэн бэ гэвэл бурхан минь ээ намайг алах гэж байгаа хүмүүс зөндөө их байна. 그 당시에 벌써 사람이 있었다는 말이 되죠. Тэгэхээр уг нь бол Адам тэгээд түүний хоёр хүүхэд нэг шүү дээ тий. Тэгж яхад чинь тэрнээс илүү олон хүмүүс байсан юм шиг Библиэлд бичсэн байгаа. 게다가 가인은 놋 땅 여인과 놋 땅에서 아내를 만나 결혼을 했었습니다. Тэгсэн чинь бас Каин болохоор Нот гэдэг нутаг газрын нэгэн эмэгтэйтэй гэрэлсэн байгаа. 이거 봐라, 벌써 아담 시대에 다른 사람들이 있었다고 하지 않느냐? Тэгсэн чинь бид нар Библийн тэр ишлэлийг бариад юу гэж хэлж байгаа юм бол энийг хараа те Адамаас өмнө хүмүүс байсан учраас Нотын нутгийн эмэгтэйтэй энэ Каин гэрэлсэн байгаастай гэх жишээний. 게다가 창세기 2장에 보면 하나님께서 아담에게 부모를 떠나 아내와 합하여 한 몸이 되라고 그랬습니다. Тэгээд Эхлэл номын бас 2 дугаар бүлэг дээр гардаг те Адамд бурхан юу гэж хэлсэн бэ гэвэл эцэг эхээ орхиод нэгэн гэр бүл болоо гэж бичсэн байдаг. 다른 말로 하면 아담 때 이미 부모가 있었다는 얘기죠. Тэгээд бид нар бас залжин аргаар юу гэж хэлж байгаа юм бол энэ ишлэлээс харах юм бол Адамын эцэг эхэн ч гэсэн байсан байгаастай гэж хэлж байгаа. 그거 봐라, 아담 때에는 이미 사람이 있었고 아담은 최초의 사람이 아니다. Тэгээд үргэлжлүүлээд юу гэж хэлдэг вэ гэх юм бол энийг хардаа Адамаас өмнө хүмүүс амьдарч байсан. Адам бол анхны хүн байгаагүй юм а гэж гуйвалдаг. 아담은 첫 목자, 하나님이 여러 사람 중에 택한 첫 목자다 이렇게 얘기를 했습니다. Харин Адам бол анхны хүн биш, тэр олон хүмүүс дундаас сонгож авсан анхны хончин, сонгогдсон хончин гэж тайлбарладаг. 이 말을 들으니 성도님이 뭐라고 대답할 수가 없었습니다. Тэгсэн чинь нөгөө нэг 커피숍 ажиллаулдаг итгэгч нь болохоор энийг сонсоод яаж хариулахаа мэдэхгүй болсон гэнэ л дээ.
야, 성경에 보면 나더러 주여 주여 하는 자마다 천국에 갈 수 없다고 그러는데 너 입으로는 주여 주여 하는데 천국 갈 자신 있어? 얘기합니다. Тэгээд нөгөө шин тэнгэр газрын хүн үргэлжлүүлээд игсэн намайг эзэн минь гэж дуудсан хүн болгон Тэнгэрийн хаанчлалд орохгүй гэдэг үстэй. Чи ийм те бурхны үгийг мэдхгүй ийм байдалтайгаар Тэнгэрийн хаанчлалд орж чадах юм уу гэж хэлсэн. 요한계시록 12장에 해달별을 입은 여인의 정체가 뭔지 아니? 라고 물어봤습니다. Тэгээд Илчлэлт номын 12 дугаар бүлэг дээр гардаг нар сар одыг өмссөн эмэгтэй хэн болохыг чи мэдхүү гэж бас асуусан. 13장에 나오는 일곱 머리 열불난 짐승의 정체가 뭔지 알아? За тэгээ Илчлэлт номны 10 өргөжлүүдээ асууж илээ л да шинэ тэнгэр газрын хүн. Илчлэлт номын 13 дугаар бүлэг дээр гардаг 7 толгой 10 ивэртэй тэр араатны хэн болохыг чи бас мэдхүү гэж хэлж байгаа. 666의 참 뜻이 뭔지 알아? 물어봤습니다. Тэгээд бас 666 ямар утга учиртай болохыг мэдхүү гэж асуусан. 자, 이렇게 질문들을 쏟아내는데 이 성도님이 대답할 수 있는 게 하나도 없었습니다. Тэгээд ингээ янз бүрийн асуултууд шин тэнгэр газрынхаа асуугаад эхэлсэн чинь нөгөө нэг итгэгч чинь болохоор нэгэнд нь хариулж чадаагүй гинэ. Үнэхээр сандарсан, твдсэн. 우리 신천지에 오면 이런 말씀을 다 배울 수 있어. Тэгээд юу гэж хэлсэн бэ гэвэл шин тэнгэр газрын хүн манай шин тэнгэр газарт ирэх юм бол эдний хариултыг бүгдийг сурч чадна гэж хэлсэн. 제대로 말씀 배워보자 이렇게 얘기했습니다. Тэгээд одоо яг ингээд одооноос эхлээд чи Библийн үгийг яг тэр хэвээр нь сураарай. Нааша манайх руу ирээрэй гэж хэлсэн. 그 무렵에 또 다른 성도님의 사업장에 신천지인들이 찾아왔습니다. Бас нэг бизнес эрхэлдэг бас нэг итгэгч байсан юм байна л да. 또 이런 수많은 질문들을 쏟아내면서 이런 말씀은 교회에서 배울 수 없으니 신천지에 와서 공부하자고 그랬습니다. Бас яг үнтэй адилхан юм залжин маш олон асуултуудыг тавьчаад чи ийм асуултуудын хариултуудыг Христийн чуулганаас сурах боломжгүй. Тийм учраас манай шин тэнгэр газарт ирээ гэж урагцсан. 이런 성도님이 너무 이제 마음이 어렵고 흔들려서 저한테 전화를 했어요. Тэгсэн чинь тэр итгэгч болохоор үнэхээр хэцүү санагдаад нэгэнд нь ч хариулж чадаагүй да хэцүү санагдаад пастор руу залгсан байна л да. 목사님 질문을 들어보는데 대답할 수 있는 게 하나도 없었어요. Пастора сая ингээ шин тэнгэр газрын хүмүүс ирээд надаас асуулт асуулаа. Үнэхээр эдгээр асуултанд нэгэнд нь ч хариулж чадсангүй гэж хэлсэн. 어떻게 하면 좋아요? 물어봤습니다. Тэгэд яавал зүгээрээ энэ байдалтай жоохон ичиж байна гэж хэлсэн. 그래서 제가 그들이 물었던 질문들을 생각나는 대로 저한테 보내주세요. 얘기했습니다. Тэгсэн чинь пастор юу хэлсэн бэ гэх юм бол тэдний асуусан асуултуудыг нь санаж байгаагаараа бүгднгийн тэмдэглээд надад бичээд өгөөрэй гэж хэлсэн. 그래서 그 질문들을 모두 모으고 신천지 교리 중에 자주 묻는 질문들을 또 뽑아서 약 80개의 질문으로 요약을 했습니다. Тэгээд тэр бүх асуултуудыг цуглуулад бас шин тэнгэр газрынхны заадаг сургаал зарчмуудын асуултуудыг цуглуулад нэг 80 гаруй асуултууд гаргаж ирсэн. 그리고 그것에 대한 답을 하나하나 성경적으로 달았습니다. Тэгээд тэр 80 гаруй асуултанд болохоор яг Библийн дагуу нэг бүрчлэн хариултуудыг гаргаж ирсэн. 그래서 그렇게 답을 달아서 적은 책이 바로 이 신천지 돌발 질문에 대한 친절한 답변이라는 책입니다. Тэгээд 80 гаруй асуултанд хариулсан тэр Библийн дагуу хариултуудыг бичсэн тэр ном нэгтгэл болоод энэ ном маань бүтсэн байгаамаа. Шин тэнгэр газрынхны залжин асуултанд хариулах нь гэдэг. 여러분들이 신천지인들이 교회를 찾아와서 질문을 하게 될 때, 왜냐하면 그들은 가서 이런 질문들을 교회에 가서 물어보라고 훈련을 시킵니다. Шин тэнгэр газрынхан магадгүй чуулган дээр очиод эдгээр асуултуудыг тавьж болох юм. Яагаад гэвэл дотроосоо Христийн чуулган руу очиод энэ асуултуудыг тавьж хүмүүст өргөтөж ир гэж цаанаас заадаг байхгүй юу? 그리고 물어보고 대답을 못하면 그거 봐라. 기존 교회에는 말씀이 없다. 이렇게 얘기합니다. Тэгээд Христийн чуулган дээр очиод асуулт тавихлаар хүмүүс итгэгч нар ч юм уу те удирдагч нар хариулж чадахгүй байх юм бол энийг хардаа. Христийн чуулганд хариулж чадах эзний үгийн дагуу хариулж чадах нэг ч хүн байхгүй байгаастай гэж хэлдэг. 그래서 이 질문들에 대한 답변을 할 수 있는 역량은 여러분들이 반드시 갖추어야 합니다. Тийм учраас хизээч хамаагүй те ирэх энэ асуултанд бид нар хариулж чадах дархлаатай болцсон байх ёстой. 그래서 여기 있는 질문들 80가지를 여러분이 잘 준비하면 어떤 신천지인들이 와서 물어봐도 웬만한 것들은 여러분들이 대답을 하실 수 있을 겁니다. Тэгээ та бүхэн номныхоо энэ 80 гаруй асуултуудыг айгүй сайн уншаад те өөрийн болгочих юм бол шин тэнгэр газрын ямар ч хүн тань руу ирээд асуулт асуухад та зөрүүлээд тэднийг те магадгүй өөрийнхөө Христийн аврал руу авчрах тийм чадвартай болж чаднаа. 전에 제가 왔을 때 여기 신천지에 빠진 지 9년 된 강사를 하고 있는 청년을 상담한 적이 있었습니다.
Пастор өнгөрсөн 10 сард болохоор Библийн вакцины нэг семинар хийж хахад шин тэнгэр газарт орчихсон ороод 9 жил боллоод бас тэндээ бүр хичээл зааж багшилдаг нэг залууд зөвлөгөө өгсөн. 그 청년은 저녁에 교회에 기도하러 왔다가 경비가 정말 좋은 하나님의 말씀이 있는데 이거 배워보면 어때? 라고 하는 말에 미혹돼서 넘어갔습니다. Тэр залуу болохоор цуглаанда зөвхөн Христийн чуулгандаа штэ. Чуулгандаа орой залбирахаар очсон чинь чуулганыхаа манаач нь болохоор айгүй гоё те тийм Библийн хичээл байна. Чи нэг удаа сонсвол зүгээр байна гэж хэлсэн. Христийн чуулганых нь манаач нь гэсэн. 그래서 그 교회는 그 교회 경비를 통해 성경 공부를 권유받고 신천지에 넘어간 청년들이 한 30여 명 됩니다. Тэгсэн чинь тэр чуулган айл эдийн шин тэнгэр газрынхан чуулганы итгэгч нар нь тэр нөгөө жижүүрээр дамжуулаад Библийн сургалтанд сууж исэн залуучууд маш их олон байсан нууцаар. 그래서 그 청년이 그곳에서 자라서 강사까지 돼서 신천지 교리를 몽골인들에게 가르치는 정도까지 왔습니다. Тэгсэн нөгөө хөгт чинь тэр цуглааныхаа жижүүр манаачаараа дамжуулаад Библийн хичээл маш их сураад сурсныхаа дараа яасан бэ гэх юм бол бүр шин тэнгэр газартаа багшилдаг хүн болсон. 그래서 저녁 7시 반부터 상담을 시작했습니다. Тэгээ би орой болохоор бид нар 7 өнгөрөөгөө зөвлөгөө өгч эхэлсэн тэр залууд. 그래서 상담을 시작해서 밤새도록 그의 질문에 대답을 하면서 하다 보니까 아침 6시 반이 됐습니다. Тэгээд шөнийн 7-оос бид нар өөрийн 6:30 хүртэл тэр залууг ажилдаа явтал нь бид нар өөр болтол зөвлөгөө өгч бүр ингээд байн асуултанд нь хариулсан. 밤을 꼴딱 샜습니다. Шөнө өөр унтаагүй. 근데 그때 Байн Библийн ингээд ярилцлага хилцүүлэг хийсэн. 근데 그 청년이 물어봤던 질문은 다 이 안에 있었습니다. Тэгсэн чинь тэр залуугийн болохоор асууж исэн асуултууд нь дандаа энэ дотор байгаа тэр асуултуудыг асуусан. 그래서 여러분이 바이블 백신 안에 있는 내용과 그리고 이 돌발 질문에 있는 내용들을 잘 익히면 그 어떤 신천지인들의 질문이나 공격에도 웬만한 것들은 다 대답하실 수 있을 겁니다. Тийм учраас та бүхэн Библийн вакцины 1-2 болоод энэ шин тэнгэр газрынхны залжин асуултанд хариулах энэ номыг айгүй сайн уншаад өөрийн болгох юм бол хизээч хамаагүй генет эрэхтэй тэр шин тэнгэр газрынхны асуултанд нь чөлөөтэй Библийн дагуу зөв хариултыг өгч чадна. 예, 그래도 이 안에 찾아도 없는 게 있으면 우리 바이블 백신 센터의 류바 전도사님한테 물어보세요. Тэгээ магадгүй асуултын асуултынхаа хариултыг нь хайгаад олохгүй байх юм бол манай Монгол дахь Библийн вакцины төв дээр над руу хайж ирээрээ. 예, 그래서 여러분 대답할 것을 항상 준비하는 것이 필요합니다. Тийм учраас бид нар хариулахад үргэлж бэлэн байх хэрэгтэй. 어떻게 잘 준비해 보실 수 있겠습니까? Сайн бэлэн байж чадах юм шиг байна уу? Бэлдэж чадах уу? 예. 아멘. 예, 베드로전서 3장 15절을 잠깐 보시죠. За бүгдээрээ хамтдаа Библиэсээ нэг ишлэл гаргацгаая. 1-р Петр 베드로전서 3장 15절. 1-р Петрийн 3-р бүлэг 같이 읽겠습니다. 15절. 3장 15절. За 1-р Петр 3-ын 15-ыг уншлаа. 3-и Христ эснийг зүрхэндээ тунхаглан нандинна. Харин найдварын чин талаар асуух хүн бүрд хариу өгөхөд ямагт бэлэн бай. Гэхдээ дүлгөөн бөгөөд хүндэтгэлтэйгээр хариул. 아멘. 예, 묻는 자들에게 온유와 또 하나님을 경외하는 마음으로 대답할 것을 항상 준비하고 있어야 됩니다. Асуулт асууж байгаа нэгэнд те дүлгөөн байдлаар хүндэтгэлтэй байдлаар үргэлж хариулахад бэлэн бай гэж бичсэн байна. 자, 그럼 여러분 이 책을 보시면 이 책이 이제 기독교 포털 뉴스라는 출판사, 한국 출판사에서 나왔는데 여기 출판사의 대표께서 오늘 오셨습니다. За та бүхэн энэ номыг ингээ харах юм бол энэ номыг хэвлсэн газар нь болохоор Христ итгэлийн Португал Ньюс гэдэг тийм хэвлэлийн газар байгаа. Маш том тийм мэдээллийн газар байгаа аахгүй юу? Тэгээ тэрний төлөөлөл болж өнөөдөр нэг сэтгүүлч ирсэн байгаа. 예, 우리 그 대표님께서는 이 책의 출판에 있어서 저작권에 관한 것을 선교 헌금으로 기꺼이
드리기로 그렇게 하셨습니다. Тэгээд энэ хэвлэлийн компаниас маань хэвлэлийн газраас маань Солонгосын нөө зарчим нондоо болохоор хэвлэх эрх нь тэр компанид байсан боловч илгээлтийн төлөө ямар ч үн төлбөргүйгээр монгол хэл дээр хэвлэх боломжийг нөгсөн. 예, олгож 기독교 өгсөн. 포털 뉴스의 정윤석 우리 대표십니다. 뒤에 계십니다. За 오늘 오셨어요. 정윤석 гэдэг сэтгүүлч маань тэр хамгийн хойно ирсэн байна. бүгдөө бас баярлаа гэдэг алгаад өгшөө тий. 예, 감사를 드립니다. баярлаа. 그러면은 여러분 여기 순서를 보시면 전부 9챕터로 되어 있습니다. За бүгдөө номоо эргүүлээд гарчгаа харах юм бол ерөнхийдөө 6 бүтцтэй байгаа. 예, 첫 Яаж 번째는 9 бүтцтэй байгаа. 예, 창조에 관한 질문이 있고요. За эхнийх нь болохоор бүтээлтэй холбоотой асуултууд байгаа. 예, 두 번째는 삼위일체에 관한 질문이 있습니다. Хоёр дахь нь болохоор гурвал бурхантай холбоотой асуултууд байна. 예, 그다음에 세 번째는 배도 멸망 구원에 관한 질문입니다. За гурав дахь нь болохоор уналт сүрэл аврал гэсэн асуултууд байна. 예, 배도 멸망 구원은 신천지가 이야기하는 구원의 경로입니다. Аха. Энэ уналт сүрэл аврал гэдэг нь болохоор шин тэнгэр газар дотор байгаа хүмүүс зөвхөн ойлгодог Библийн тийм аргас бүтэц гэсэн үг. 예, 그래서 이 배도 멸망 구원. 그다음에 네 번째는 구원에 관한 질문입니다. За энэний дараагаар болохоор дөрөвт нь авралын тухай байна. 그다음에 다섯 번째는 비유에 관한 Тавдах 질문이고요. нь зүйрлэлийн тухай байна. 그다음에 여섯 번째는 마태복음 24장의 질문입니다. За 6 дахь нь болохоор Матай номны 25 дугаар бүлгийн эзний дахин ирэлтийн шинж тэмдгүүдийн талаарх асуултууд байгаа. 예, 신천지는 마태복음 24장을 소계시록이라고 그래서 계시록의 또 다른 작은 압축된 버전으로 봅니다. Аха. За шин тэнгэр газрынхан болохоор Матай номын 24 дугаар бүлгийг болохоор баг илчлэлт гэж үздэг. Тэгээ ерөөхдөө маш их чухалчилж үздэг болохоор энийг бас зөндөө олон асуултууд тавьдаг байгаа. 자, 그다음에 제7장에는 이제 재림을 맞이하는 준비로 마태복음 25장이 나오고요. За 7 дугаарт нь болохоор дахин ирэлтэнд бэлтгэх үе гэдэг Матай номын 25 дугаар бүлэг дээр гардаг зүйлүүдээс асуултууд асуудаг. 예, 그다음에 요한계시록에 관한 질문들이 나와 있습니다. За 8-т нь болохоор илчлэлт номтой холбоотой асуултууд бүгдөө гараад ирсэн байна. Тавьдаг байх нь байна. 그다음에 9장에는 신천지가 약속대로 성경대로 이루어졌다라고 하는 주장이 있습니다. За сүүлд нь болохоор шин тэнгэр газар бол Библийн амлалтын дагуу биелсэн шин тэнгэр газар юм а гэсэн утгаар тэр гуйвуулсан асуултууд нь бас бичигдсэн байна. 예, 원래 이 질문에 대한 설명과 강의는 하루에 2시간씩에서 10주 이상의 시간이 소요가 됩니다. Ерөнхийдөө энэ номондох агуулгыг болохоор өдөрт 2-3 цаг тасралтгүйгээр 9-өөс 17 хоног заах агуулга байгаа. 예, 그래서 이 이틀간의 시간에 다 다루기는 좀 어렵습니다. Тийм учраас бид нар зөвхөн 2 өдрийн дотор энэ доторх бүх агуулгыг нь сурахад жоохон боломжгүй байгаа цаг хугацааны үед. 예, 그러나 주요한 질문들을 저희가 다루고 부족한 부분들은 여러분들이 이 책을 두고두고 보시면서 참고하시면 되겠습니다. Тийм учраас яг чухал асуултан дээрээ бүгдөө тайлбар хийж яваад яг үргэлжлүүлээ та бүхэн өөрсдөө гэртээ нэг бүрчлэн нэгтлэн уншаарай. 예, 여기에 대한 해설과 반증은 여기서 설명하는 것과 함께 여러분들이 잘 기억하셔서 두고두고 살펴서 참고하시면 됩니다. Одоо энэ семинар дээр ярихдаа гэрчлэл ч юм уу те энэ тайлбарыг та бүхэн маш сайн санангаа дараа уншихтаа ч гэсэн те семинар дээр заасан зүйл дээрээ бас тулгуурлан уншаасаа гэж хүсэж байна. 예, 이 책의 특징은 맨 뒤에 새긴 부분이 있다는 겁니다. За тэгээд энэ номны болохоор онцлог нь болохоор хамгийн хойно нөгөө үгийн хайлт болоод Библийн хайлт байгаа. 예, 그래서 제일 중요한 이제 단어 순서대로 예를 들면 뭐 게마트리아, 비우프리, 부활, 비진리 이런 이제 주제별 키워드가 어디에 있는지 다 페이지별로 찾아볼 수 있도록 했습니다. Аха. Хамгийн ардталтай 346 дугаар хуудсанд байна тий. Тэгээ монголоор болохоор бид нар ABVG гэсэн дараалалаараа явцсан байгаа. Жишээлбэл Адамтай холбоотой асуулт авах юм бол та бүхэн Адам гэл 226-аас 29 дугаар хуудсанд байна ч гэдэм үү тий. Ингиж олж болохоор ийм амарчлаад үгийн хайлттай, Библийн ишлэлийн хайлттай байгаа. 그리고 그들이 성경 구절을 인용할 때 그 성경 구절이 어디에 해당하는지 성경별로 구절을 쭉 이제 나열을 해놔서 필요한 성경 구절별로 대답할 필요가 있는 주제를 찾아볼 수 있게 했습니다.
За тэгээ бас тэд нар нөгөө нэг Библийн ишлэл барьж амар их ярьдаг. Тийм болохоор энэ яг үгийн хайлтын ард нь болохоор Библийн ишлэлийн хайлт байгааз. Тэгэхээр ямар ишлэл барьж тан дээр ирж гин номноосоо шууд хараад Лук номны 3 дугаар бүлгийн тэрийг энэ хуудсанд ингээд тайлбарлагдсан байгаа юм байна гэдгийг амрахнаар олох боломжтой юм хайлтууд бүгдөө өгөгдсөн бичигдсэн байгаа. 그러니까는 필요할 때마다 여러분이 바로바로 찾아서 대답할 수가 있으시겠죠. Тийм учраас та бүхэн яг хариулах шаардлагатай үед артлынхаа хайлтаасаа хараад энэ үгийг энэ асуултан дээр ингэж хариулах юм байна гэхэд амарчлаад өгчихсөн байгаа. 예. 그래서 바이블 백신은 목차 부분을 전체의 구도를 항상 머리에 넣어 놓으시고 이 돌발 질문은 뒤에 있는 색인들을 참고해서 필요할 때마다 즉각적으로 대응하시면 됩니다. Тийм болохоор Библийн вакциныг 2 ном нь болохоор та нар гарчгийнхаа дис дарааллын дагуу өөрсдийнхөө толгойд сайхан оруулаад өгөөрэй. Энэ шин тэнгэр газрын энэ залжин асуултанд хариулах ном нь болохоор сэдвэрээ те өөрсдийнхөө толгойд оруулчаараа хойдолд нь байгаа үгийн хайлтаараа өөрсдийнхөө толгойд оруулаарай. 예, 그러면 지금부터는 여러분 이제 이 질문을 대답하기 전에 신천지인들이 어떤 과정을 통해 성도들을 미혹해서 성경 공부로 끌고 가는지를 설명해 드리도록 하겠습니다. За тэгвэл яг энэ цаг мөчид ерөнхийдөө шин тэнгэр газрынхан Библийн хичээлээ хийхдээ яг ямар арга замаар, ямар асуултаар, ямар эхлэлтэйгээр эхэлж явдгийг нэг удаа харуулъя гэж. 예, 지금부터 말씀드리는 건 신천지에서 하는 식의 성경 공부이기 때문에 여러분 그냥 아멘 아멘 너무 하지 마시고 잘 이게 뭐가 잘못됐는가를 보세요. Одоо болохоор пастор яг шин тэнгэр газрынхны дотроо заадаг Библийн хичээлийг заах гэж байгаа байхгүй юу? Тийм болохоор та нар амен амен гэж битгий хэлээрээ. Ягаад гэвэл бидний хичээл биш болохоор өнгөрсөн 10 сард нөгөө хүмүүс амар хичээнгүй бичээд байсан байхгүй юу? Тийм болохоор зүгээр гэж чихнийхээ хажуугаар өнгөрөөрэй. 자, 그럼 시작하겠습니다. За эхэллээ. 자, 여러분 교회에서 신천지인들이 성도들에게 접근하면서 이렇게 물어봅니다. Шин тэнгэр газрынхын чуулганд ирээд хүмүүсээс ингээ асуухтаа ингэж яриагаа эхэлдэг. 자, 야 마태복음 7장 21절을 한번 봐라. За Матай номны 7 дугаар бүлгийн 21-р ишлэлийг хараарай. 여기에 보면 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 갈 게 아니라 아버지의 뜻대로 행하는 자라에 들어간다고 했다. Энэчнээс харах юм бол тэ намайг эзэн минь гэсэн болгон Тэнгэрийн хаанчлалд орохгүй. Харин Бурхны хүслийг биелүүлдэг хүмүүс Тэнгэрийн хаанчлалд орно гэж бичсэн байна. 교회에서 신앙생활할 때 아멘 아멘 많이 하지 않습니까? Та бүхэн чуулганд итгэлийн амьдралаар амьдрахдаа амен амен гэдэг үг зөндөө хэлдэг үстэй. 예. 아멘 아멘 하는 건 좋아요. 그런데 아버지의 뜻이 무엇인지 알아야 천국에 들어가죠. Гэхдээ амен амен гэж хэлэх нь мэдээж сайн хэрэг. Гэхдээ Бурхны хүсэл яг юу болохыг бид нар мэдэх нь хамгийн чухал гэж хэлдэг. 그럼 아버지의 뜻이 성경에서는 무엇이라고 말하고 있을까요? Тэгвэл Библиэд Бурхны хүслийг юу гэж хэлдэг вэ? Бүгдөө харцгаая гэдэг тэд нар. 우리 요한복음을 보겠습니다. За бүгдөө Иохан ном руу очицгоё. 요한복음 6장 40절. 6-гийн 40-р ишлэл. 자, 여러분 성경을 찾아보세요. За Библиэсээ харж болно. Хэдийгээр тэдний хичээлж гисэн 6-гийн 40. 신천지인들은 하면서 성경을 하나하나 꼭 찾아보면서 확인하면서 합니다. Шин тэнгэр газрынхаа ерөнхийдөө хүмүүсүүдийг урагтахдаа Библийн ишлэлийг ингээд нэг бүрчлэн хайгаад олуулаад хүмүүсүүдээр уншуулад урагтдаг байгаа. 그래서 여러분이 이번 공부를 할 때 신천지인들이 많이 보는 성경 구절들을 하이라이트를 성경에 다 해놓으면 나중에 도움이 많이 됩니다. Тийм учраас одоо яг ингээд тайлбарлаж яхад нь шин тэнгэр газрынхны хэрэгэлдэг энэ ишлэлүүдийг магадгүй жоохон тодруулагчаар тэмдэглээд авчих юм бол та нарт маш их хэрэг болж магадгүй. 예, 그래서 성경을 가져온 분들은 하이라이트를 하고 저 핸드폰에 있는 분들도 거기에 하이라이트를 할 수 있으면 하이라이트를 하십시오. Тэгээ Библиэд хүмүүс байвал Библи дээрээ гоё тодруулж гоёж яах буухаж ийсэн яах тий тодруулж тэмдэглээд утсан дээрээ бас тэмдэглэж болохын тэмдэглээрээ. 자, 요한복음 6장 40절 같이 읽겠습니다. За Иохан номын 6 дугаар бүлгийн 40-р ишлэлийг уншлаа. Хүүг харж түүнд итгэгч бүр мөнх амьтаа байх нь эцгийн минь хүсэл юм. Эцсийн өдөрт би түүнийг амьлуулна гэж айлтлаа. 예, 아버지의 뜻은 뭐냐? 바로 영생, eternal life입니다. Тэгээ тэд нар юу гэж хэлдэг вэ гэх юм бол эцгийн хүсэл нь юу вэ? Тэр нь бол мөнх ам юм аа гэж хэлдэг. 자, 그러면은 아버지의 뜻인 영생을 주기에 우리에게 오셨는데 영생은 어떻게 얻을 수 있을까요? Тэгээд тэгвэл эцгийн хүсэл нь мөнх ам юм бол бид нар мөнх амийг яаж олж авч чадах вэ гэж асуудаг.
자, 우리 요한복음 17장 30절을 보겠습니다. Тэгээд Иохан ном руу очоод 17장 3절. 17장 요한 3절. 요한복음 17장 3절. Иохан номын 17 дугаар бүлэг гийн 3 дугаар ишлэл дээр очдог. 예, 읽어봅시다. 17-гийн 3-ыг уншлаа. Цорын ганц үнэн бурхан таныг болон таны илгээсэн Есүс Христийг мэдэх нь мөнх амь мөн. 자, 영생은 하나님과 예수님을 아는 것이다. 이렇게 얘기합니다. 아는 것이다. За тэгээд бид нар энэ ишлэлд юу гэж заадаг вэ гэх юм бол мөнх амь нь болохоор мэдхийг хэлж байгаамаа гэж хэлдэг. 자, 우리가 여태까지 알기로는 구원받는 것은 예수님을 믿음으로 구원받는다고 알고 있었죠. Тэгээд юу гэж өргөцдөг вэ гэх юм бол бид нар өдийг хүртэлтэй Есүс Христэд итгэх юм бол аврагдана гэж сурсан биз дээ гэдэг. 근데 여기 보면은 믿는 것만이 아니라 알아야 구원받는다고 얘기합니다. Тэгсэн чинь энэ 7 дугаар бүлгийн 3 дугаар ишлэлийг харах юм бол зөвхөн итгээ зогсохгүй те Христийг мэдэх нь өөрөө мөнх амь гэж бичсэн байгаас тэ гэж бас ятгадаг. 자, 우리 에베소서 4장 13절 보겠습니다. За тэгээд Эфес номын 4 дугаар бүлгийн 13 дугаар ишлэл дээр очоод 에베소서 4장 13절. Эфес 4-ийн 13 дугаар ишлэл. Эфес 4-ийн 13 энэчнээс уншлаа. Бид бүгд итгэхгүй ба Бурхны хүүг мэдхгүй дотор нэгдэх хүртлээр төлөвсөн хүн болтлоо. Христийн дүүрэл чанарын хэмжээнд хүртлээр ингэх ажээ. 야, 여기 보면 하나님의 아들을 믿는 것과 그다음에 아는 것에 하나가 되자 그럽니다. За тэгээд бас энэ ишлэлийг хайчилж аваад бид нар юу гэж хэлдэг вэ гэх юм бол бид Бурхныг болохоор итгэх болоод мэдэх энэ хоёр хамт явж байгаас тэ гэж хэлдэг. 그러면은 여러분 이 하나님을 제대로 아십니까? 라고 물어본다면 무엇이라고 대답하겠습니까? Тэгээ хүмүүсээс тийм бол та нар одоо те Бурхныг яг тэр хിവэр нь мэддэг үү гэж асуувал хүмүүс юу гэж хариулдаг бол 왜냐하면 하나님은 영이시기 때문에 눈에 보이지 않거든요. яагаад хариулахад хэцүү вэ гэх юм бол Бурхан сүнс учраас бидний нүдэнд харагдахгүй учраас мэдхэд боломжгүй гэдэг. 자, 그러면 이 눈에 보이지 않는 영이신 하나님을 알 수 있으려면 어떻게 해야 될까요? Тэгээд үргэлжлүүлээ юу гэж хэлдэг вэ гэх юм бол бидний нүдэнд харагддаггүй тэгвэл энэ сүнсийг мэдхийн тулд сүнс болох Бурхныг мэдхийн тулд бид нар яах хэрэгтэй вэ гэд асуудаг. 자, 우리 요한복음 1장 1절을 보겠습니다. Тэгээд Иохан номны 1-р бүлгийн 1-р ишлэлийг ашигладаг. Ингээ байнга л Библийн ишлэл ашиглаад яриад байна те. Шинэ газрынхан. 자, 읽습니다. За нэгийг уншлаа. Эхэнд үг байсан ба үг Бурхантай хамт байсан агаад үг нь Бурхан байв. 자, 여기 보면 말씀이 하나님이라고 그러고 하나님이 곧 말씀이라고 얘기하죠. За энэ ишлэлээс харах юм бол үг нь Бурхан, Бурхан нь өөрөө үг гэж хэлж байна те. 자, 그럼 우리가 하나님을 알려면 뭘 알아야 되느냐? 말씀을 제대로 알아야 됩니다. За тэгвэл бид нар Бурхныг мэдье гэж байвал юу мэдэх хэрэгтэй вэ гэвэл Бурхны үгийг сайн мэдэх хэрэгтэй гэж заадаг. 여러분 하나님을 알기 위해 말씀을 얼마나 아십니까? Та бүхэн Бурхныг мэдхийн тулд те Бурхны үгийг хэр их мэддэг вэ гэж асуудаг. 제대로 알려면 말씀 공부를 해야겠죠? Сайн мэдэж Библийн хичээл хийх хэрэгтэй шүү дээ гэж урагцдаг. 자, 그럼 우리 말씀 공부로 들어가 봅시다. За тэгвэл Библийн хичээл рүү хамтдаа орцгоё гэж хэлдэг. 자, 여기까지가 신천지가 말씀 공부를 하면서 끌고 가는 미혹 교리, 성경 공부의 초입 단계입니다. За яг энэ хүртэл Шинэ Тэнгэр газрынхан яг ийм те Библийн ишлэгийг хайж хүмүүсүүдийг урагцдаг хэсэг байх нь байна. 어떠세요? 기존 교회랑 좀 틀린 게 있다고 느껴지세요? Ерөнхийдөө сонсоод үзсэн чи ямар байна? Бидний Христ сэтгэлийн Библийн хичээл ч юм уу бидний заадгаас өөр зүйл харагдаж байна уу? 웬만한 목회자들도 거의 구별을 못합니다. Тийм ер нь те чуулганы бараг удирдагч нар ч гэсэн яг ингээ ярих юм бол ялгаж чаддгүй. 자, 그러면 우리 본격적으로 성경 공부에 들어가 보겠습니다. За тэгвэл бүгдээрээ үргэлжлүүлээд яг Библийн хичээл рүү дахиад орцгоё. 자, 성경은 무슨 책이냐라고 할 때 약속의 책이라고 할 수 있습니다. За тэгээ Шинэ Тэнгэр газрынхан одоо бүр гүн гүнзгий Библийн хичээл рүүгээ орцгоё гэж хэлээд Библийг ерөнхийдөө амлалтын ном гэж нэрлэдэг гэж заадаг.
성경은 구약 올드 테스타먼트와 신약 뉴 테스타먼트로 나눌 수 있죠. За бүгдөө сайн ялгаараа энэ болохоор дандаа шинэ тэнгэр газрынхны хичээлийг ярьж байгаа шүү дээ. За тэгээд бид нар болохоор Библийг шинэ гэрээ гэж Библийг шинэ амлалт гэж ангилдаг, хуучин амлалт гэж ангилдаг гэж хэлдэг. 자, 이게 테스타먼트라는 말은 라틴어로 테스타멘툼, 그래서 covenant 아니면 promise, 약속이라는 의미가 있습니다. Ерөнхийдөө тэр английн дээр testament гэдэг үг нь болохоор яг их үндсээсээ болохоор ерөнхийдөө амлалт, гэрээ гэдэг үг гарч ирж байгаа. 그래서 구약은 옛 약속, 신약은 새 약속을 의미합니다. Тийм болохоор хуучин гэрээ нь хуучны амлалт, шинэ гэрээ нь шинэ амлалт гэж хоёр хуваадгаа. 자, 지금 직통 계시 받으시려고 하는 분이 두 분 계신데 정신을 차리셔야 됩니다. За яг одоо шууд илчлэлт авч байгаа хоёр хүн байна. Тийм болохоор нойрноосоо сэрээрээ гэж. 옆에 있는 분 직통 계시 받지 말라고 자비에 인사하겠습니다. 직통 계시 그만 받읍시다. За бүгд хажуудаа байгаа хүмүүстэй шууд илчлэлт авахгүй байцгаая гэд мэндэлээ гинэ. Шууд илчлэлт авахгүй байцгаая. 예, 우리 스트레칭도 좀 하시고요. За түр босоод ингээд нөгөө стретчинг гэсэн хийж болно шүү. 예. 예, 물도 좀 드시고 그렇게 하시죠. Усуугаад нөгөө амттан дотор чихэр байгаа бол чихэр идээд нойр сэргэн. 자, 혹시 여러분 어제 밤에 꿈에서 천사가 나타나서 뭐 책을 먹여준다거나 뭐 그런 일 없었습니까? Магадгүй өчтөр та нар унтчихсэн чинь гинт тэнгэр илс гарч ирээд ямар нэгэн ном өгөөд энийг идэрэ мэдэрэ гэсэн зүүзүүдлэг үстэй. 혹시 그러면 주여 어서 오시옵소서 내게 말씀하옵소서 듣겠나이다 그러시면 안 돼요. Хэрвээ тийм зүүзүүдлэх юм бол эзэн минь те тавтай морилноо би таны үгийн дагуу үлдээ гэж битгий хэлээрээ. 주여 이것도 너무 많사옵니다. 이걸로 충분하오니 그만 가시옵소서 그러십시오. Тэгэх юм бол те эзэн минь одоо байгаа Библи маань үнэхээр хангалттай байна. Та зүгээр дараа болоорой гэж зүгээр явуулаарай гинэ. 아멘. Амен. 예. 자, 그럼 보겠습니다. 구약 성경은 옛 약속, 신약 성경은 새 약속입니다. За тэгээд юу гэж хэлдэг вэ гэх юм бол хуучин гэрээ маань хуучны амлалт, хуучин амлалт гэсэн үг, шинэ гэрээ маань шинэ амлалт гэсэн үг. 자, 여러분 약속을 하면 어떻게 해야 될까요, 여러분? За ерөнхийдөө хүн амлалт өгөх юм бол яах ёстой вэ? 약속을 지키고 성취해야 됩니다. Яг зөв те амлалт өгсөн бол түүнийгээ биелүүлэх ёстой. 그래서 이것을 좀 용어로 하면은 fulfillment, 성취라고 얘기를 하죠. За ерөнхийдөө биелэлийг болохоор англиар тэгж хэлдэг байх нь. 약속을 하면 이루어져야 됩니다. Хүн амлалт өгсөн бол тэрийг заавал биелүүлэх ёстой. 예. 자, 구약에서 하신 약속은 무엇이 있을까요? Хуучин гэрээнд амлсан амлалт байгаа бол юу байх ёстой вэ? 자, 여러 가지 약속이 있지만 가장 중요한 약속은 이 시대에 필요한 구원자인 예수님을 보내겠다는 약속입니다. Хуучин гэрээнд дэх амлалтуудаас хамгийн чухал зүйл нь болохоор энэ цаг үед амлалтын хончин, амлалтын аврагчийг илгээнэ гэсэн амлалт юм. 예, 이사야 7장 14절을 보면 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳으리라 그 이름을 임마누엘이라 할 거라 약속하지요. За Исая номын 7-гийн 14 шүү. 7-гийн 14 дээр болохоор амлалтын хүүгтэй илгэнэ гэж бичсэн байдаг. 자, 우리 한번 살펴볼까요? 이사야 7장 14절 За 보겠습니다. тэгвэл бүгдөө Библиэсээ харъя те. Илчил номны 7-р бүлэг. 예, 한번 읽어 보세요. Исая би юу гэсэн бэ? Уучлаарай илчил гэсэн. Исая 7-гийн 14. Баярлалаа. Исая 7-гийн 14. За уншлаа 3. Тиймээс эзэн өөрөө чамд нэгэн тэмдэг өгнө. Үзэх тун нэгэн онгон бүсгүй хүл хүндтэй болж хүү төрүүлж түүнийгээ Иману엘 гэж нэрлэнэ. 아멘. 아멘. 자, 이 약속이 어디 가서 이루어지느냐? 신약 성경 마태복음 1장 23절에서 이루어집니다. За тэгвэл энэ хуучин гэрээнд амлсан энэ амлалт хаана биелсэн бэ гэх юм бол Матай номны 1-р бүлгийн 23 дугаар ишлэлдэр биелэлээ олсон байгаа. 자, 찾아보세요. За Матай 1-ийн 23-ыг бүгдээрээ олж харцгаая.
Матай 1:23 энэчнээс уншлаа. Харахтун онгон бүсгүй хүүхэд олж хүү төрүүлнэ. Түүнийг Имануэль орчуулбал Бурхан бидэнтэй хамт гэж тэд нэрлэнэ гэсэн юм. 예, 그대로 약 말씀하신 대로 성취가 됐죠. За тэгээд Исаи номон дээр нөгөө амласан тэр амлалт яг энэ хэсэг дээр тэр хിവэрэ биелсэн байгаа биз дээ. 예, 신명기에 보면 여호와의 이름으로 말한 것이 성취함이 없으면 가짜라고 그랬습니다. Дэд хууль номонд болохоор эзний нэрээр хэлсэн л бол тэр зүйл нь хэрвээ биелэхгүй байвал бүгд худлаа гэсэн тийм үг байдаг. 예, 또 아모스와 같은 선지서에 보면 하나님의 입에서 나간 말은 헛되이 돌아오지 않고 반드시 그 말씀을 이루겠다고 그러셨죠. За бас нөгөө Амостай адилхан те иш үзүүлэгч нар болохоор Бурхны амнаас гарсан үгтэй хоосон буцаж ирдгүү гэсэн үг ч гэсэн байдаг. Заавал биелдэг гэсэн. 예, 그래서 하나님의 말씀은 반드시 성취합니다. Тийм учраас Бурхны үг гарцаагүй биелнэ гэсэн үг. 자, 그다음에 또 보겠습니다. 미가서 За тэрний дараа болохоор 5장 12절입니다. 미가서 구약성경 5장 12절. 미가선 마크 아니 미카. 맞죠? 아, 자 미카 номны 호칭 기레니 미카 ном 5장 2절. 5장 2절. 미카 номын 5-ын 2 дугаар ишлэл. Мика 5-ын 2 дугаар ишлэлийг харъя. Мика номны 5-ын 2. За эндээс уншлаа. Гэвч Ефратийн Бэтлехэмээ Юдагийн овгуудын дунд чи өчүүхэн авч надад Израилийг захирах нэгэн нь чамаас гарах болно. Тэр нь эртнээс хийгээд мөнхөөс үүдэлтэй. 네, 여기 보면 베들레헴은 가장 작은 고을이지만 거기서 온 이스라엘을 다스릴 분이 나오는데 그의 근본은 상고 그리고 영원 태초부터 있다라고 말씀하죠. За тэгээ энэ ишлээс харах юм бол Бэтлехэмэн те Юдагийн овгууд дундаа хамгийн өчүүхэн боловч Бэтлехэмээс Израилийг захирах нэгэн гарах болно гэсэн те тэр нь эртнээс хийгээд мөнхөөс үүдэлтэй гэж бичсэн байна. 자, 이게 과연 언제 성취될까요? Тэгвэл энэ ишлэл маань хизээ биелсэн гэж бодож байна. 자, 우리 하나님의 말씀을 보겠습니다. 마태복음 5장 6절입니다. 자, 5절 6절. Бүгдөө Бурхны үгийг харцгаая. Матай номын 5-ын 6 дугаар ишлэл. Матай 5-ын 2장 6. 5절 6절 Матай 2-ын 5 6. 읽겠습니다. Матай 2 дугаар бүлгийн 5 6 би эндээс уншлаа. Тэд түүнд Юдаын Бэтлехемд учир нь иш үзүүлэгчдийн бичснээр Юда нутгийн Бэтлехемээ Юдагийн дээдсийн дунд чи огтхонч дорд бус ард түмэн минь болох Израилийг хариулах удирдагч чамаас гарах болно гэсэн гэж хариулав. 아멘. 아멘. 자, 이렇게 구약에서 예수님이 오신 것을 약속하면 신약에 반드시 성취가 되죠. За тэгвэл хуучин гэрээнд иш үзүүлсэн иш үзүүлэг маань заавал шин гэрээн дээр биелэлээ болж байгаа. 자, 이렇게 구약의 약속대로 예수님이 오셨습니다. За хуучин гэрээний амлалтын дагуу Есүс Христ ирсэн. 자, 이제 예수님께서 신약에 오셔서 보면은 또 다른 약속을 하셨죠. 그게 바로 신약 뉴 테스타먼트입니다. За тэгээд Есүс Христ шин гэрээнд ирчээд дахин нэг шин гэрээ байгуулсан. Тэр нь болохоор шин гэрээ юм. 자, 그럼 예수님께서 신약에서 하신 약속은 무엇일까요? Тэгвэл Есүс шин гэрээнд амласан тэр амлалт нь юу юм бол? 그것은 구약에서 예수님이 오실 걸 약속한 것처럼 신약에는 종말에 예수님이 다시 오겠다고 약속하신 겁니다. Аха. Тэр нь болохоор хуучин гэрээнд Есүс ирнэ гэж амласантай адилхан шин гэрээнд ч гэсэн Есүстэй адилхан аврагч ирнэ. Есүс аврагч дахин ирнэ гэсэн амлалт юм. 자, 그럼 예수님께서 다시 오겠다고 한 것은 어디에 약속되어 있을까요? За тэгвэл Есүс дахин ирнэ гэдэг амлалт нь хаана бичигдсэн байдаг вэ? 바로 요한계시록에 약속되어 있습니다. За тэр нь болохоор илчлэлт номон дээр бичигдсэн байгаа гэж хэлдэг. Book of Revelation 요한계시록입니다. За илчлэлт ном. 자, 그러면 이 요한계시록의 그걸 잘 이해하면 우리가 계시록의 내용을 따라
예수님이 언제 어떻게 오시는지를 알 수 있겠죠. Тийм болохоор бид нар илчлэлт номыг маш сайн сурчих юм бол дахин ирэх эзэн хизээ хаана ирснийг мэдэх боломжтой гэдэг. 자, 그래서 여러분 성경은요. Тийм 이제 учраас Библи нь 여러 가지로 우리가 나눌 수 있지만 бид нар олон хэсэг хувааж болох боловч 내용상 Библийг агуулгаар нь 크게 네 가지로 나눌 수 있습니다. ерөөд нь дөрвөн хэсэг хуваадаг. 자, 첫 번째는 Нэгдүгээрт 히스토리, 역사입니다. за Библиэд түүх өгүүлэгддэг. 자, 하나님께서 이 땅 가운데 그분의 구원 역사를 하신 역사가 기록되어 있는 책이 성경이죠. Бурхан тэ энэ дэлхий дээр өөрийн ажлаа хийсэн тэр зүйлүүдийг бичиж тэмдэглэсэн түүх бол Библийн ном байгаа. 두 번째는 이 역사를 통해 우리에게 주시는 말씀에 대한 교훈을 얻는 겁니다. За хоёр дахь нь болохоор Бурхан энэ түүгээр дамжуулаад бидний амьдралд өгөгдөж байгаа сургаал төгстэй сургаал гэж байдаг Библиэд. 예, 우리 디모데전서 3장 디모데후서 3장 16절을 보겠습니다. За бүгдөө 2 дугаар Тимотийн 3 дугаар ишлэл дээр очие. 2 дугаар Тимот 3 дугаар ишлэл 3장 14절. 3장 16절. За 3-ын 16 дугаар ишлэл 2 дугаар Тимот 3-ын 16 энэчээс уншлаа. Бичвэр бүр Бурхны амьсгалснаар бөгөөд заах үе, зэмлэх үе, залруулах үе, зөвд чиглүүлэхэд тустай. 예, 하나님의 말씀은 교훈을 하기에 유익하다고 그러죠. Бурхны үг нь болохоор ерөөхдөө сургаал, зарчимтай зөвхт байдал чиглүүлэхэд тустай гэж байна. 또 역사에 관한 말씀은 고린도전서 10장 6절을 보십시오. За тэгээд Бурхны үг бол түүх гэдгийг болохоор 1-р Коринт номын 10-ын 6 дугаар ишлэлдэр бичсэн байт юм байна. 자, 고린도전서 10장 6절 읽어 보시죠. За 1-р Коринт 10-ын 6-аг За 10-ын 6-аг уншлаа. Тэд тачаадан хүсэх шиг муу муухай юмсыг араас бид тачаадан хүсэхгүй байхын тулд энэ нь бидэнд жишээ болсон юм. 예. 네. 자, 여기 보면은 이 역사를 통해 우리가 본보기를 얻을 수 있다고 그러죠. За тэгвэл бид нар энэ түүхийн үйл явдлаар дамжуулаад бид нар амьдралдаа сургамж авч болно. 자, 성경의 역사와 교훈의 내용이 있습니다만 역사와 교훈의 내용만으로 이것이 바로 하나님이 주신 책, 소위 말하는 신서, 하나님의 책, 신서라고 하기가 어렵다라는 것이죠. За зөвхөн Библиэд түүхийн агуулга байдаг бас сургаал сургамжийн агуулга байдаг гэж үзэх юм бол энэ номонд Бурхны мөн чанар бурханлаг мөн чанар онгод байгаа гэж бас таамаглал хэлэхэд хэцүү. 자, 이런 거는 사람이 만든 책인 인서도 마찬가지입니다. Түүхч бай сургаал зарчим болохоор хүмүүсүүдийн одоо зохиогч нарын зохиосон номонд ч гэсэн байдаг тийм үү? Түүхийн агуулга, сургаалын агуулга. 그래서 여기에는 하나님의 책이라고 할 수 있는 성경의 특징인 하나님의 책이라고 할 수 있는 특별한 요소가 더 들어가야 되는데 Тийм учраас Библийг үнэхээр Бурхны онгод өгөгдсөн ном гэж хэлхийн тулд зөвхөн түүх сургамж гэсэн агуулгаас гадна бас нэг чухал агуулга байх ёстой. 그것이 바로 예언입니다. Тэр бол иш үзүүлэг юм. 자, 여러분 신명기 18장 22절 Deuteronomy 18장 22절을 보십시오. 18장 22절. (18장 22절) 22. За Дэд хууль 18-ын 22. Хэрв иш үзүүлэгч эзний нэрээр ярьж тэр зүйл нь болох ч үгүй, биелэх ч үгүй байвал тэр нь эзэн айлдаагүй үг юм. Тэр иш үзүүлэгч үүнийг дураараа хэлсэн байх тул чи түүнээс бүү ай. 예. 자, 하나님의 말씀은 반드시 성취함이 있어야 된다는 겁니다. За энэ ишлээс харах юм бол Бурхны иш үзүүлгийн үг нь гарцаагүй биелэх ёстой. 자, 요한복음 13장을 보시면요. За Иохан номны 13 дугаар ишлэлийг харвал Иохан 13 дугаар бүлгийг харвал Иохан 19절 13-ын 19 дээр
Иохан 13:19 дээр уншлаа. Үүнийг биелэхээс өмнө би одооноос та нарт ярьж байна. Энэ нь биелэх үед би байгаа гэдэгт та нарт итгүүлэхийн тулд билээ. 예, 일이 일어나기 전에 예수님이 미리 말씀하신 것은 성취가 될 때 깨닫게 하기 위함이라고 그러죠. Биелэхээс өмнө би одооноос та нарт ярьж байна. Биелэх үед нь би байгаа гэдэгт та нар итгэх юм а гэж бичсэн байна. 14장 29절을 보십시오. За Иохан 14-р бүлгийнхаа 읽어봅니다. 29절. 29-р ишлэлийг харъя. Иохан 14-ийн 29 болох үед нь та нарт итгүүлэхийн тулд болохоос нь өмнө үүнийг би та нарт одоо хэлнэ. 예, 여기도 보면 일어나기 전에 예수님이 말한 것은 일이 일어날 때 깨닫게 하기 위함이라고 그럽니다. За эдгээр ишлүүдээс харах юм бол болохоос нь өмнө хэлэх бөгөөд тэ болсныхан дараа биелснийг нь хараад та бүхэн ухаарна гэсэн утгууд явагдаж байгаа. 자, 그래서 이 성경은 prophecy, 예언만 있으면 안 되고 반드시 성취의 내용이 있어야 됩니다. Тийм учраас Библийг агуулгаар нь хувааж үтгэж зөвхөн бас иш үзүүлэг маань байхаасаа илүү үүн дээр нэмээд биелэл ч гэсэн байх ёстой. Бодит байдлын биелэл байх ёстой. 자, 그래서 성경의 내용이 이렇게 되어 있는데 문제는 우리가 예수님이 마지막 오실 때를 알려면 성경에 예언된 요한계시록 예언에 관한 책이니까 이 성경 요한계시록에 나와 있는 예언의 내용을 알아야죠. Тэгээд Библиэд түүх, сургамж, иш үзүүлэгтэй биелэл гэж ингэж дөрөв хувааж байгаа. Энэ иш үзүүлгийн энэ агуулгыг бид нар хамгийн сайн ойлгох хэрэгтэй. Иш үзүүлгийн энэ агуулга нь өөрөө илчлэлт номон дээр байдаг. 그러나 요한계시록의 내용을 아는 건 참 어렵습니다. Гэхдээ илчлэлт номын ингээ агуулгыг нь ойлгоход ер нь хэцүү ном те. 이해하기가 쉽지가 않아요. Ойлгоход хэцүү. 왜 어려울까요? Яагаад хэцүү юм бол? 예언이라서. 예, 예언이기도 하고 특별히 이게 비유와 패러블, 비유와 상징으로 나타나 있기 때문에 정확하게 무엇을 의미하는지를 잘 모릅니다. За яагаад хэцүү бэ гэх юм бол те бэлэгдэл бас байдаг. Тэгээ бас нөгөө бэлэг тэмдэг гэж байдаг. Бас зүүрлэл бас агуулгадж явж байгаа. 자, 이 예언을 이해하려면 비유를 아는 것이 필수적입니다. Аха. Тиймээс иш үзүүлэхийг мэдхийн тулд хамгийн түрүүнд ойлгохын тулд зүүрлэлийг мэдэх ёстой. 하나님께서는 이 비유가 성취될 때 마지막 시대에까지 이 비유를 사람들이 깨닫지 못하도록 감추어 두셨습니다. Бурхан энэ зүүрлэлийг эцсийн үе хүртэл те хүмүүс ойлгож мэдэхгүй байхаар ингээ нууцлж өгсөн. Нууцлсан байгаа. 마태복음 13장을 보시죠. Матай 13 дугаар бүлэг дээр очие. Матай 13 дугаар бүлэг 13장 10절 13-ийн 10 дугаар ишлэл 10절부터 13절까지 읽어보세요. Матай номын 13 дугаар бүлгийн 10-аас 13 дугаар ишлэл хүртэл хамтдаа уншия. 3 Шавнар нь түүн дээр ирж та яагаад тэдэнд сургаалт зүйрлэлээр ярьдаг юм бэ гэхэд тэр Тэнгэрийн хаанчлалын нууцуудыг мэдэх нь та нарт өгөгдсөн юм. Харин тэдэнд өгөгдөөгүй. Учир нь хүнд байна түүнд ихээр өгөгдөж элбэг байх болно. Харин хүнд байхгүй байна түүнд байгаа нь хүртэл түүнээс авагдана. Тэд харавч ис ухааран сонсовч үл сонсог хагаад ойлгодогч үгүй тул би тэдэнд сургаалт зүйрлэлээр ярьдаг. 자, 여기 보면 천국의 비밀을 저들이 아는 것은 허락되지 않았다고 그럽니다. За эндээс харах юм бол Тэнгэрийн хаанчлалын нууцнд биш тэдэнд болохоор зөвшөөрөгдөөгүй. 13절에 보면 보기는 보아도 보지 못하고 듣기는 들어도 깨닫지 못하게 하기 위함이라고 그러죠. 13-ийн 13 дугаар ишлэлээс харах юм бол тэд нэр харсан ч тэ ухаарахгүй, сонссон ч сонсохгүй, ойлгохгүй гэж бичсэн байна. 이렇게 비유로 감추는 것은 예언을 성취하기 위함이라고 그럽니다. Тийм учраас ингэж зүүрлэлээр нууцлах нь болохоор иш үзүүлгийг нууцлж байгаа юм. 마태복음 13장 14절 15절을 보십시오. 13장 14절 15절 계속 읽어보세요. За үргэлжлүүлээд Матай 13 дугаар номынхан 14 15-ыг уншлаа. Тэдэнд Исаягийн иш үзүүлэг биелдэг юм. Юу гэвэл тэр та нар сонсон сонсовч хизээч ойлгохгүй, харан харавч огт ухаарахгүй. Учир нь энэ ард түмний түүний зүрх нь хатуурч, жихэн дүлээрэн хатуурч, нүдээ анжээ.
эс бөгөөс тэд нүдэрээ харж, чихээрээ сонсож, зүрхээрээ ухаарч иргэн. Би тэднийг эдгэх байсан гэж байдаг. 보기는 보아도 보지 못하고 듣기는 들어도 깨닫지 못하도록 하기 위함이라는 겁니다. За энд болохоор харсан ч харж чадахгүй те сонссон ч сонсож чадахгүй ухаарч чадахгүй гэж бичсэн байна. 그래서 예수님께서는 그 당시에 말씀하실 때 이 비유의 의미를 풀어주지 않고 비유를 통해 감추어 두셨습니다. Тийм учраас тухайн үед Есүс сургаалаа айлдаж байхдаа тухайн үед бүх зүйлүүдийг ингэж нууцлж те зүрлэлээр дандаа нууцлж ярьсан. 34절 13장 34절을 보세요. За 14-р 13-ийнхаа 14-р ишлэлийг хараарай. 예, 한번 찾아보셔서 같이 읽습니다. 한번 찾아보세요. 13장 34절. За Матай номны яг 13 дугаар бүлгийн 14 дугаар ишлэлийг бүгдээрээ хайж олоод нэг 예, дахиад уншия. 찾으셨지요? За дахиад уншлаа. Тэдэнд Исаигийн иш үзүүлэг биелдэг юм. Юу гэвэл тэр та нар сонсон сонсовч хизээч ойлгохгүй. Харан харавч огт ухаарахгүй. 예, 비유가 아니면 말씀하지 않았습니다. Энэ болохоор зүрхлийн талаар яриад байна те. 자, 비유는 뭐냐? 35절에 보면 창세로부터 감추어진 것들이라고 그러죠. За зүйрлэл нь болохоор 35 дугаар 13-ийн 35 дугаар ишлэлийг харах юм бол бүр эртнээс нууцлагдсан зүйл гэж байгаа. 35 дээр би ертөнцийн суураас эхлээд нууцлсан гэж байна те. 결국 이 비유를 깨달아야 요한계시록의 비밀이 풀립니다. Тийм учраас энэ нууцыг буюу зүйрлэлийг ухаарчих юм бол илчилт ном тэр чигээрээ тайлагдчих нь ойлгоход амархан. 그래서 비유를 제대로 공부해서 이 비유가 풀어질 때 계시록이 열리게 되고 계시록이 열리게 될 때 그 계시록이 이 땅에 성취되는 역사를 보게 되죠. Тийм учраас зүйрлэлийг ойлгохын тулд зүйрлэл тайллыг сурах ёстой. Зүйрлэл тайллыг сурчих юм бол илчилт ном маань өөрөө тайлагдчих нь. Илчилт ном маань өөрөө тайлагдчих юм бол энэ дэлхий дээр те илчилт ном маань хэрхэн биелснийг харж чаднаа. 여기까지가 신천지 성경 공부 내용이었습니다. За яг саяны ингээ ярьсан бүх зүйл болохоор шин тэнгэр газрынхны ярьсан яриа байлаа. 넘어가실 뻔했죠. Ерөөдөө сонсоод байвал те ингээ автаж орчих гээд байна тийм үү? 처음에 이렇게 얘기할 때는 긴장을 해서 끄떡없는 것처럼 그랬는데 갈수록 끄떡끄떡하고 아멘 아멘 하시는 걸 제가 봤어요. Тэгээ ерөөдөө хамгийн эхлээд тэр нөө Библийн ишлэл тайлбарж байхад бүгдөө ингээд хилцэн байсан болохоор амар сэргэг байж байгаад сүүлдээ ингээ яриа явсан чи бүгдөө толгойд огцоо хүлэн зөвшөөрөөд явж илээ. 예, 질문. тэрнийх үү? 신천지는 일주일에 몇 번씩 성경 공부해요? 한국 같은 경우는 일주일에 4번 월화목금 한 2시간에서 3시간씩 합니다. ерөөдөө Солонгост болохоор 7 хоног 4 удаа 2-оос 3 цаг байдаг. Тэгээд би болохоор өмнө бас нөгөө манай Библийн вакцины төвд нэг эмэгтэй ирсэн баггүй. Асуусан чи яг адилхан байсан. 2 дахь, 1 дахь, 2 дахь, 4 дахь, 5 дахьд хамгийн эхлээд 45 минут хийн гэж хуураад сүүлдээ 2 цаг 40 минут хийсэн гэсэн. 전에 제가 그 강사를 만나서 밤을 새워서 상담할 때 그 친구도 코로나 전이었으니까 월화목금 4일간 이렇게 공부를 했었습니다. Тэгээд өмнө нөгөө нэг 10 сард ирэхдээ нэг залуутай шүнжин зөвлөгөө өгсөн гэсэн шүү дээ. Тэрнээс ч ихсэн асуусан чинь коронагийн өмнө сурж исэн болохоор яг адилхан 7 хоног 4 удаа 2-оос 3 цаг гэж хариулсан. 공부만 하는 게 아니라 그 다음에 성경 공부를 제대로 했는지 그 다음 날 시험을 봅니다. Тэгээд эдгээр болохоор зөвхөн хичээл хийгээ зогсохгүйгээр хичээл хийснийхаа маргааш болохоор байнга шалгалт авдаг. хичээлээ сайн ойлгож сурсан байна уу гэдгийг шалгаж. 제가 여러분에게 이렇게 비유까지 말씀드린 게 한 달 정도 과정의 내용을 압축한 겁니다. ерөөдөө сая пастор ингээд нөгөө зүрхлийн талаар ингээд бахан хичээл ярьлаа шүү дээ. Энэ нь болохоор ерөөдөө 1 сарын хичээлийн агуулга юм байна л да. 그래서 성경을 하나하나 다 찾아가면서 보기 때문에 이거야말로 진짜 성경적이라는 확신을 갖게 되죠. Тийм тэгээд нөгөө Библийн ишлэлийг яг ингээд түрүүн бид нар жохон л үзэж байгаа шүү дээ, тий. Яг нэг бүрчлээ ингээд хайна. Энийг хардаа ингээд унши, ингээд уншаад ингээд хайгаад Библийн дагуу хайгаад уншаа явхлаар хүмүүст юу гэж мэдэгддэг вэ гэх юм бол нэрэл Библийг яриад байгаа юм байна гэсэн ойлголт төрдөг тэдэнд. 그리고 비유 성경 공부를 시작하면
모든 성경을 비유로 보기 시작합니다. За тэгээ ерөөхдөө зүйрлэлийн хичээлийг эхлээд зүйрлэлийн хичээлд ороод эхлэх юм бол Библийн бүх үгнүүдийг те зүйрлэл болгож хараад байдаг. 자, 신천지의 교리 중에는 영은 육을 들어 사용한다라는 교리가 있습니다. Тэгээ шин тэнгэр газрынхны одоо сургаал зарчим дотор нь болохоор сүнс заавал махан биед орж ажиллаа хийдэг гэсэн зарчим байдаг. 예, 영이 육을 들어 쓰는데 그 육체가 하나님이 정말 쓰시는 참된 육체인지 아니면 비진리의 육체인지를 구별하는 방법이 있습니다. Тэгээд сүнс болохоор махан биед орж ажиллаа хийдэг учраас тэр махан биетэй яг бурхны ажлыг хийж байна уу эсвэл муу сүнсний ажлыг хийж байна уу гэдгийг ялгах арга байдаг. 하나님의 영이 들어 쓰는 목자가 있고 하나님의 영이 들어 쓰지 않는 비진리의 목자가 있습니다. Бурхны сүнс ороод ажиллаж байгаа хончин гэж байгаа. Бурхны сүнс ороогүй ажиллаж байгаа хончин гэж байгаа. 진리의 목자는 그 말을 보고 분별합니다. Тэгээд Бурхны сүнс орсон үнний хончин гэж бодож байгаа байвал түүний амнаас гарч байгаа үгээр нь ялгаж олно. 예, 내 말이 곧 영이고 영이 곧 하나님이 되기 때문에 그렇습니다. Яагаад гэвэл тэр хүний амнаас гарч байгаа үг нь сүнснээс гарч байгаа үг учраас юм. 그럼 그 목자의 입에서 진리가 나오느냐를 봐야 되겠죠. Тийм болохоор тэр хончноор дамжуулаад үнний үг гарч ийн үү гэдгийг ялгах хэрэгтэй гэж тэд үздэг. 그러면은 그 목자의 말에서 나오는 진리는 뭐가 있어야 될까요? Тэгээд тэд нар юу гэж хэлдэг вэ гэм бол тэгвэл тэр пастрын амнаас гарч байгаа тэр үнний үг нь ямар үг байх ёстой вэ гэж асуудаг. 마지막 시대에 감추어진 비유를 풀어줄 수 있느냐가 가장 중요합니다. Тэгээд юу гэж хэлдэг вэ гэм бол хамгийн одоо эцсийн энэ үед те энэ зүрлэлээр бичигдсэн энэ номыг тайлж өгч чадчих нүггүй юу гэдэг нь тухайн хүн одоо бурхны сүнстэй байна уу сүнсгүй байна уу гэдгийг ялгадаг гэж үздэг гинэ. 신약 시대의 약속의 성취인 요한계시록을 선포하느냐를 보면 알 수 있습니다. Шин гэрээнд те энэ иш үзүүлэлтийг хэлсэн Иохны энэ ишлэлт номыг тайлж өгж гин үгүй юу гэдгээс нь шалтгаалаад таньж болдог гэж заадаг. 그래서 공부를 하는 분들에게 물어보라 그럽니다. 교회 가서 목사님한테 꼭 물어봐라 이렇게 얘기합니다. Тэгээд нөгөө шин тэнгэр газрынхаа хичээл хийж байгаа хүмүүст болохоор та нар Христийн чуулганд очиод асуугаад үзээрэй гэж хэлдэг. 가서 목사님에게 비유의 의미를 물어보라 그럽니다. Тэгээд пастраасаа ч юм уу удирдагчаасаа зүйрлэл юу ямар утга учиртай бэ гэж асуугаад үзгэдэг. 목사님 씨밭 나무새의 비유의 의미가 뭐예요? Тэгээд пастор дээр очиод те мод үр хөрс те энэ үгнүүдийн зүйрлэл нь ямар утга учиртай вэ гэдээ асуугаад үзгэдэг. 마태복음 25장에 나오는 열 처녀가 준비해 간 기름은 무슨 뜻이에요? Матай номны 15 дугаар бүлэг дээр гардаг нөгөө 10 эмэгтэй байдаг шүү дээ те. Тэр 10 эмэгтэйн зүйрлэлийн утга нь юу вэ гэдээ асуугаад үзгэдэг. 요한계시록 13장에 나오는 일곱 머리 열 뿔 달린 짐승의 정체는 뭐예요? Илчлэлт номны 13 дугаар бүлэгт гардаг 7 толгой 10 эвэртэй тэр араатны зүйрлэлийнх нь утга нь юу вэ гэд асуугаад үзгэж хэлдэг. 가서 물어보고 그 목사님이 진리의 목자인지 비진리의 목자인지 확인하라 그럽니다. Тэгээ юу ч хэлдэг вэ хэм бол асуугаад үз тэр пастор чинь хариулж чадах нь үү те хариулснаар нь үнний хончин байна уу эсвэл бурхны сүнс оршихгүй байгаа тэр хончин байна уу гэдгийг нь ялгаад үз гэж хэлдэг. 근데 여러분이 그 질문을 받고 글쎄 다음에 알아보고 얘기해 줄게라고 말하면 이분들은 실망의 눈빛으로 가득 차게 됩니다. Харин тэгтэл магадгүй чуулганых нь пастор ахлагч нь түүнд нь хариулж чадахгүй байх юм бол нөгөө асуулт асуусан итгэгч нь болохоор манай тэ пастор ахлагч чинь би бурхны сүнстэй жинхэнэ хончин гэж бодоод байсан чинь биш байсан юм байна гэж сэтгэлээр ундаг гэж байгаа байхгүй юу? 속으로 이렇게 생각합니다. Дотроо ингэж боддог. 역시 우리 신천지 강사님의 말씀이 맞아. Дотроо юу гэж боддог вэ гэвэл харамсалтай нь манай шин тэнгэр газрын те заасан багшийн үг үнэн байсан байна гэж боддог. 우리 목사님은 비유에 대해 제대로 알지도 못하고 요한계시록을 하나도 모르네. манай пастор зүйрлэлийн талаар нэг ч мэддгүй юм байна. Илчлэлт номыг ч гэсэн сайн мэддгүй юм байна. 여기는 진리가 없는 비진리의 성읍이야. Одоо Христийн цуглаанаа хэлж байгаа шүү дээ, тэ. Манай Христийн чуулганд үнэхээр үнэн гэж байдгүй юм байна. Энэ бол тэ сүрлийн хот мэт газар юм байна гэж ойлгоч. 신천지에서 말씀 배우기를 너무너무 잘했다. Тэгээ ерөнхийдөө шин тэнгэр газарт ирээд Бурхны үгийг сурсан байна. Миний хувьд үнэхээр сайн хэрэг боллоо гэж өөрийгөө зөвтгдөг. 여기서는 기성교회 목사님들도 모르는 하나님의 비밀을 배울 수 있어. Тэгээ шин тэнгэр газарт болохоор Христийн чуулганы пастор ахлагч нарын заадгүй тэр зүйлүүдийг ч гэсэн сурдаг учраас энд үнэхээр үнэн байна гэж итгэждэг тэд нар. 이게 신천지인들의 생각입니다.
Тэгээ саяны хэлсэн зүйл болохоор дандаа шин тэнгэр газарт орсон хүмүүсүүдийн бодол юм аа. 뿐만 아니라 신천지인들은 이렇게 공부하면 매일 아침마다 이 요한계시록 전장을 외우면서 스피치 연습을 1시간씩 합니다. Тэгээд ингэж зогсохгүй шин тэнгэр газрынхан анхан дууд гүнзгий шатаа төгсөөд яг үндсэн итгэж болохоор илчилт номыг өглөө болгон сураад цээжилдэг. 전장의 내용을 싸그리 외웁니다. Чэйжлээд заах чадварт суралцдаг, бусдад заах чадварт суралцдаг. 신천지 강사가 되려면 한 4,000 구절을 외워야 됩니다. Тэгээ ерөөхдөө шин тэнгэр газрын одоо ингэ заадаг багш болохын тулд 4,000 구절. 4000 ишлэл чэйжлэх ёстой. 그래서 성경 강의를 하면 성경을 보지 않고 그냥 쫙쫙쫙쫙 그냥 다 써내려갑니다. 끝에까지. Тэгээ ингээ тэднийг ингээ харах юм бол нэрэл амир Библийг мэдчихэж байгаа юм шиг те Библийн ишлүүдийг тэдэнд гэж гаргаад ирдэг. 기존 교회 목사님과 너무 비교된다고 생각합니다. Тэгээд энийг болохоор Христийн чуулганы одоо пасторудаас бол бид нар үнэхээр ялгаатай үнэхээр лаг гэж бодцоо. 여기야말로 참된 진리의 성읍이라고 확신하죠. Тэгээд яг нөгөө шин тэнгэр газартаа болохоор манай энэ шин тэнгэр газар маань л үнэхээр үнэн байгаа газар юм байна гэж боддог. 이렇게 훈련을 하고 교회에 보냅니다. Тэгээд ингэж бэлтгэгдснийхаа дараа Христийн чуулган руу нууцаар очдог. 저희는 신천지에서 왔습니다. 담임 목사님과 성경에 대해 이야기하고 싶어 왔습니다. 이렇게 얘기합니다. Заримдаа илэрж гисэн очоод юу гэж хэлдэг вэ гэх юм бол би шин тэнгэр газараас ирсэн. Тэгээд танаа пастортай чинь Библийн одоо мэтгэлцээ хийя гэж ирдэг. 그럴 때 여러분 어떻게 대답하시겠습니까? Тэгэх юм бол ямар нөхцөл байдал үүсэх бол 그들이 대답 못할 질문을 하셔야 되겠죠? тийм болохоор тэдний хариулж чадахгүй байх тэг асуултуудыг бид нар тавьж тэдний асуултыг нь бид нар зөвөөр бид нар болж өгөх ёстой. 그런 질문들을 제가 한 10분씩 해서 유튜브로 지금 만들어서 인터넷에 올리고 있습니다. Ерөнхийдөө пастор болохоор нэг 5-7 минутын нэг бичлэг ингээ хийж тавьж байгаа байхгүй YouTube дээр. Тэр нь болохоор шин тэнгэр газрынхнаас хариулж чадахын аргагүй тийм асуултуудыг асууж байгаа асуултууд байгаа. 그런 질문들에 대한 이 영상 이 자막을 이제 바이블 백신 센터, 몽골 바이블 백신 센터에서 류바 전도사님이 하나하나 작업해서 올리실 거예요. Та нар магадгүй нэгийг нь үтсэн байж магадгүй нөгөө нэг ийм ахи та үнэхээр хүшгүй мөнхүү гэсэн тийм бичлэгний би нөгөө доор хадмал хийсэн баггүй юу. Одоо ингээ өргөжлүүлээд бас ингээ бүгднгийн нөгөө хадмал монгол бичгтэйгээр хийгээд явах болно. 앞으로 그런 영상들을 참고해서 반박할 준비를 하시면 됩니다. Тэгээд ингэж бэлтгэх юм бол энэ нөгөө бичлэгний бүх асуултуудыг хэрвээ шин тэнгэр газрын хүмүүсүүдээс асуух юм бол тэд нар жинхэнэ мад тавигддаг. хариулах боломжгүй. 뿐만 아니라 그들이 하는 질문들은 이 책을 통해서 여러분들이 잘 익혔다가 하나하나 다 대답하면 당황하기 시작할 겁니다. За тэгээ магадгүй тэдний өөрсдийнх нь тавьж байгаа асуултанд ч гэсэн бид нар яг энэ номынхоо дагуу Библийн дагуу хариулаад авах юм бол тэр хүмүүс гайхаад сандраад твдэн тий. 그렇게 해서 제가 여기서 이제 짧게 신천지가 성경 공부하는 것들을 소개를 시켜드렸는데요. За ямар тач би ингээд богинохон хугацаанд тэгээ магадгүй 6 сарын хичээлтэй богинохон хугацаанд хичээлийг нь танилцуулж өглөө. 자, 이들이 성경 공부하는 전체적인 개요를 제가 짧게 설명을 드립니다. 예. Тэгээ бас дахиад нэг тэдний заадаг зүйлийг бас товчхон танилцуулж өгье. 자, 제일 처음에는 초등 과정이 있습니다. За 초등. ерөнхийдөө шин тэнгэр газрын нөгөө хичээл заадаг яг бүтцийг нь тайлбарлах чинь 지금 хамгийн эхлээд анхан шат. 제가 지금 여러분에게 말씀드린 구약의 약속을 이룬 신약, 신약의 약속이 요한계시록 이런 식의 성경에 대한 전반적인 내용을 하는 걸 성경 개론이라고 그럽니다. 인트로덕션. За энэ болохоор ерөнхийдөө Библийн бүтцийг хамгийн ихний хичээлд болохоор тэд нар Библийн ингээ бүтцийг даалдаг. Агуулгаар нь ерөнхийдөө арга хэсгийг нь Библийг зааж өгдөг байгаа. 예, 그리고 이 초등 과정을 후에 비유를 공부합니다. Тэгээд түрүүн бид нар нөгөө үссэн шүү дээ Библийг түүх, сургаан, сургаал гэдэг ингээ заасан те. Тэрний дараа болохоор зүрлэлийг зааж өгдөг. 네, 이게 2달 과정 정도 돼요. За энэ хоёр ойролцоогоор 2 сар зарцуулагдана. 자, 이 비유를 공부하고 나면 중등관 단계로 들어갑니다. За зүрлэл сурч дууссаны дараа дунд шатны хичээл рүүгээ ордог. 이때 배우는 건 배도 멸망 구원의 구원 도식입니다. За энд болохоор юу сурдаг байх юм бол нөгөө уналт, сүрэл, аврал гэд бидэнд жоохон сонирн байж магадгүй тэд нар бол сайн мэддэг. Уналт, сүрэл, аврал гэсэн тэр Библийг ийм схем дотор харж үздэг байгаа.
тэрийг сурдаг. 예, betrayal, destruction 그리고 salvation, 배도 멸망 구원. Уналт, сүрэл, аврал. 자, 여기 보면은 성경의 역사는 배도 멸망 구원으로 돼 있다고 하면서 창세기부터 계시록까지를 쫙 훑어서 공부시킵니다. Энэ нь болохоор юу яриад байдаг гэх юм бол Библи яг ийм нөгөө явцтай, ийм давтамжтайгаар явсан гэд эхлээд Бурхны сонгосон хүн унсан, дараа нь сүрсэн, дараа нь аврагч гарч ирсэн. Дахиад унсан, сүрсэн, аврагч гарч ирсэн гэд эхлэлээс ахуулаад илчил ном хүртэл Библийн баатруудыг тэгж тайлбарладаг. 아담이 하나님의 말씀으로 세움받은 첫 목자인데 그가 하나님 말씀을 저버리고 선악과를 먹으니 뱀이 와서 멸망을 시킵니다. Адам бол Бурхны сонгосон те сонгогдсон тэр хончин байсан атал Бурхны үгийн дагуу байж чадалгүйгээр сайн мууг мэдүүлэгч модны жимсийг идсэн. За тэр идэх үед нь могоо түүнийг сүрүүлсэн. 그리고 уналтанд орсон. 예, 멸망을 당하자 하나님이 10대 후에 새로운 구원자인 노아를 세웁니다. Тэгээд тэрний дараа болохоор бурхан аврагчийг болгож Новаг босгон байгуулсан. 자, 이런 이유로 하나님은 이제 하나님의 구원 역사는 배도의 역사가 있고 멸망의 역사가 있은 후에 구원의 역사가 일어나게 되죠. Тэгээ яг ийм явцдаар болохоор хамгийн түрүүнд эхлээд уналт болно. Уналтын дараа сүрэл болно. Сүрлийн дараа дахиад аврал болно. Тэгээ дахиад уналт, сүрэл, аврал гэд Библи яг ийм давтамжтайгаар явсан гэж хүмүүст ингээд бүр үзүүлчихдэг байхгүй юу? 예수님의 시대도 비슷하게 일어났습니다. 예수스의 үед ч гэсэн ийм зүйл яг адилхан болсон гэж заадаг тэд нар. 예수님의 길 예비 사자로 세례 요한이 왔죠. 예수스의 замыг бэлтгэхээр нөгөө баптист Иохан гарч ирсэн. 그러나 예수님을 의심함으로 예수님의 사역을 저버렸습니다. Тэгвэл баптист Иохан Есүст эргэлдсэн учраас тэр маань уналтанд орсон гэж Шинэ Тэнгэрийн газрынхан заадаг. 바리새인과 서기관들이 그들을 멸망시키며 방해했고요. Тэгээд фарисеучуд болоод хуулийн багш нар түүнийг болохоор сүрүүлсэн. 그리고 구원자로 예수님이 오셨죠. Тэгээд аврагч болж Есүс ирсэн. 그래서 그들은 세례 요한이 지옥 갔다고 그럽니다. Тэгээд Шинэ Тэнгэр газрынхан болохоор баптист Иоханыг там руу орсон гэж үздэг. 배도했기 때문이죠. Яагад гэвэл тэр нөгөө эргэлзээд унтсан учраас. 처음 이 얘기를 들으면 충격받습니다. Тэгээд анх удаа энэ яриаг сонсох юм бол үнэхээр гайхширэн те. 제가 나중에 세례 요한이 지옥 간 이유를 논리적으로 설명드리겠습니다. Би дараа болохоор тэд нар яагаад баптист Иоханыг нөгөө там руу орсон бэ гэж яриад байдгийг тайлбарлаж өгье гинэ. 자, 그다음에 이거를 다 공부한 후에 배도 멸망 구원의 도시간에 요한계시록을 공부시킵니다. За, уналт, сүрэл, авралаар ерөнхийдөө Библийг яг ингээд тгээ хараад эхэлчих юм бол энэний дараа болохоор илчлэлт номыг сурдаг 2 сарын турш. 1장부터 전장까지를 보고 계시록이 어떻게 이루어졌는지 그 계시록의 실상을 가르쳐 줍니다. За, илчлэлт номыг сурсны дараа болохоор энэ илчлэлт номын бүх агуулга хэрхэн бодит байдал дээр биелсэн бэ? Бодит байдлын биелэл гэж хичээлээс ордог. 그리고 이 요한계시록 성취의 끝에 마지막에 계시록을 성취하고 진정 이긴 위너, 이긴 자 한 분이 있다고 얘기합니다. За, тэгээд энэ бодит байдлын биелэл болж тэ энэ үүнийг биелүүлсэн нэг ялагч байгаа гэж үздэг. 바로 이 사람이 이만희 총회장입니다. За, тэгээд хамгийн дээр нь нөгөө ийм анхи чи өөрөө те би энэ бүх зүйлүүдийг биелүүлсэн тэр ялагч байна гэж танилцуулдаг. 그래서 처음부터 이만희를 가르치지 않습니다. Шууд анхнаасаа л ийм анхийг заадаггүй. 6개월 작은 논리적으로 가르치고 결국은 이만희가 있다고 가르칩니다. Ийм багаар ингээд гажуудуулж гуйлжтэй залжилж явж байгаад хамгийн эцэст нь ийм анхийг гаргаж ирдэг. 예, 이때 대해서 그를 얘기하면 믿게 되죠. Тэгээд энэ бүх хичээлүүд маань яг нөгөө ийм анхийг заахаар чиглэсэн байгаа учраас яг энэ үед болохоор ийм анхид итгэхээс аргагүй болчдөг. 예, 이 시간에는 신천지 전체의 과정에 대해서 설명을 드렸고 자, 이따가 본격적인 반증을 하나하나 해나가겠습니다. Энэ цагт болохоор Шинэ Тэнгэр газрынхан ямар агуулгаар те Библийн хичээл хийдгийг ингээд товчхон танилцуулж өглөө.